Yun guys, oh. Oh, ang ganda. Water lily. Ganda dito kasi alagang-alaga talaga nila. Yun. Yung exercise din doon. Yun yung playground yan, di pa ano. Uy, may mangga, oh. Galing. Yung may bunga, guys. Dami, hinog na. Yung pine tree yan. Yung mangga nga dito. Daming tao banda ron. Ayun, kita nyo yan guys. Ano yan? Galaxy Palace. Yan, pag nag-tour kayo dito. Pag napasukan nyo yan sa loob, grabe yan. Ang carpeted yan. Red carpet yan. Ang tapakan. Super.